Ok, Malien cɛ ani muso an ka foli don ka ɲɛsin aw bɛɛ ma. An minnu sɔgɔlen don a la nin wagati in na Pichichi Media ale sanfɛ. An ye dɔgɔkun caman kɛ an tun bɛ ka Milmo avait dit maa minnu bɛ Mali kɔnɔ n'olu b'a fɔ n'a bɛ tila ka kɛ an ye k'a fɔ ko maaw man ca. Dɔ bɛ yen ale bɛ se k'a fɔ ko n bɛ taa nin yɔrɔ in de la a bɛ ka taa yen a dɔw la tagali tɛ bɔ mais maa min bɛ yen tagali kuma tɛ k'a fɔ jamana bɛɛ kunkanko kuma a bɛ bɔ maa min da wa a bɛ tila ka réaliser an y'o de fɔ n ko anw famana ka kabako ko ye an ma kabako min ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn bɛ Milmo N Sahel ale de la bi an y'a wele ka na an ka plateau kan komi an ye kuma caman fɔ ka sɔrɔ ale yɛrɛ tɛ yan bi ala sɔnna an sera k'a lasɔrɔ ka se plateau kan yanni an ka don an ka kumaw kɔnɔ an bɛ kuma sigi kumatigi ma komi bɛɛ b'a dɔn Milmo kɔni o ye kumatigi ko ye a yɛrɛ ka foli kɛ an lamɛnbagaw ani an filɛbagaw la salamu alaikum Milmo. Wa alaikum salam Pichichi ko bɛ cogo di? Oui ça va bien. Bah rectificatif ne tɛ kumatigi ye. Voilà u b'a fɔ Bible kɔnɔ u b'a fɔ au commencement fut la parole. Ok. Kumatigi fɔlɔ ye Ala yɛrɛ ye. Siga t'o la. Parce que ko bɛɛ daminɛna ni kuma ye. O ye tiɲɛ. Donc pour que dɔnnibagaw b'a fɔ pour que Ala yɛrɛ ka faamu a k'a yɛrɛ lafaamu diɲɛ na a kumana bari a kumana Nabiyulahi Musa fɛ da ni da. Siga t'o la. Donc foli belebele an b'a di ani tanuni an b'a di ale Ala yɛrɛ ma ale min ye ni occasion di an ma an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Pichichi Media la c'est un plaisir pour moi ka kɛ nin plateau kan an b'an lamɛnbaga cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba an b'a bɛɛ lajɛlen fo donc Ala k'an da bɛn sababa ma. Amin amin. Ok Milmo an bɛ ɲininkali fɔlɔ min tɛngu i la parce que bi kumaw ka ca Milmo kɛra Milmo ye wagati jumɛn ka i yɛrɛ ye Milmoya la dɔnkili kɔnɔ a b'i n'a fɔ i nana wagati jumɛn musique kɔnɔ. Waaw nin question in walawalalen don kosɛbɛ. Bon Milmo kɛra Milmo ye waati min o b'a jira k'a fɔ Milmo tun ye fɛn dɔ de ye fɔlɔ yan'a ka kɛ Milmo ye. Effectivement c'est vrai n ka wolosɛbɛn kan n tɔgɔ ye Mahamadu Sunbunu n bangena artiste du kɔnɔ garange du kɔnɔ voilà Mahamadu ye n tɔgɔ ye originaire de Nioro du Sahel. Pourquoi Milmo N Sahel o bɔra o Mahamadu kelen in na parce que Mahamadu ye an kuntigi tɔgɔ ye donc ne tɔgɔ dara ale la directement karamɔgɔw b'a fɔ tellement a ka di Ala yɛrɛ ye tɔgɔ ba kelen b'a bolo Ala bolo Mahamadu kelen welecogo de bɛ Ala bolo ka tara a ma donc ne y'a tɔgɔma ne tɔgɔ ba kelen tɛ ne la nka n fana ko daɲɛ ba kelen bɛ n bolo k'a fɔ n'o ye Milmo ye dakurunya ba kelen voilà donc o de ye n kɛ Milmo ye pourquoi N Sahel tout simplement Milmo l'enfant de Nioro du Sahel voilà bon n kɛra Milmo ye waati min na o ye bɛɛ n'i dakan don n fitinin n bɛ dessin de kɛ mais n kɔrɔw ye arapu kɛ n ɲɛ nka waati sera olu kɛra tunkarankew ye donc n tilala ka n sen da u sen nɔ kan arapu in n ka dessinw ɲɛfɛ n bɛ poèmes sɛbɛn n nana bɔ poème na ka kɛ textes ye donc a bɔ textes la sa ka textes ninnu essayer bitiw sanfɛ n y'a ye n bɛ se rapu la mais u man kɛ Milmo ye n bɛ kɛ Milmo ye waati min o kɛra n kelen ka rapu daminɛ n ye studio fɔlɔfɔlɔ ye n ɲɛ la 2005 ni hakili ka di concours de rap dɔ kɛra tubabumuso dɔ nana ka concours kɛ a san concours la an mɔgɔ 4 de sélectionnera ne Talibi Mabjek ani FAB donc ne studio o de sen fɛ parce que a fɔra ko bɛɛ bɛ morceau kelen kelen enregistré donc o kɔfɛ n ye morceau wɛrɛw kɛ ani ni n kɔrɔkɛ ye Marshal Dudu pour que ka rap marqué ka jira k'an fana ye rap kɛ o kɛra 2007 donc 2007 an ye morceau dɔ kɛ ni denmuso ye bɔli b'a la an bɛna ka ju kɔngɔ parce que ni mi kɔlɔsi cɛkɔrɔba sunguruba wulitɔ don donc morceau kɛra 2007 avec Dudu o morceau de nana diya mɔgɔw ye kojugu Musa dun Marshal Dudu dun
ale kɛra tungaranke. D'accord. Bon, ne bɛ jouer la ni morceau ye sanga ani wagati. Depuis me jouer n'a ye k'a ka di. Fo kana kɛ i n'a fɔ Gimba ka sabu ɲuman morceau kelen de bɛ n bolo. Donc 2008 n ko n ka morceau kɛ 2 ye n kelen. 2008 de n kelen donna studio la ka n yɛrɛ tɔgɔ la kelen morceau bɔ. Donc o daminɛ ni podium ye n bɛ se k'a fɔ Milimoya daminɛra depuis o podium mun kɛra 2008 Dawudabugu. Bari an seginna ka deuxième édition kɛ 2009. Fo 2009 laban ni Buba ye ɲɔgɔn dɔn. Buba ye n wele ko n ka na an ka album kɛ. O album de bɔra 2011 ni bɛɛ ye Milimo dɔn Milimoya kɔnɔ. Voilà. D'accord. Ina ye an m'a ye fana i n'a fɔ i ye studio ko kuma fɔ. An ye groupe caman ye dɔnkilida sira kan. Dɔw yɛrɛ o kelen de don. Mais u bɛ sɛgɛnba de studio dɔw la. A studio tigi dɔw bɛ taa si dɔw fɛ yen, dɔw bɛ dɔw yɛrɛ gɛn. Est-ce que Milimo y'o ɲɔgɔn sɔrɔ? Bon, bɛɛ artiste bɛɛ bɛ olu fɛnw passer. I bɛ tɛmɛ a fɛ. Ça c'est obligatoire. D'accord. Hali ni i ma gɛn parce que n'i ye mɔgɔ fana gɛntɔ ye, comportement bɛ artiste dɔw fana la. Siga t'o la. Moi de nature, je suis timide, n bɛ maloya, n bɛ n yɛrɛ bonya ko dɔw ma. Donc hali ni studio tigi dimini kɔrɔ, a bɛ se k'a jira i la cogo wɛrɛ la mais k'a fɔ bɔ n ka studio la ou bien un truc comme ça, olu ma kɛ n na. Mais n kɔni tagasegin caman olu bɛ kɛ, ça c'est obligatoire parce que studio tigi fana bɛ balo a ka studio la. Siga t'o la. N'a ko hali n bɛ i produit don dɔ la a bɛ se k'a fɔ ko na bi an bɛ morceau kɛ. Nka o bi o b'a sɔrɔ client cayara. Morceau in tɛ kɛ bi bilen a bɛ kɛ fo semaine wɛrɛ. Siga t'a la. Donc an ye album enregistré daminɛ Buba fɛ yen par exemple, n bɛ Buba fo kosɛbɛ parce que n'i y'a mɛn nin kɛnɛ in kan c'est grâce à lui. Sinon ne tatɔ tun don tunga de fɛ. I n'a fɔ n kɔrɔw taara cogo min. Buba de ko n ma ko na an ka album kɛ. Donc album in an ye 2009 ka taa 2009 la ka na 2011 la an ye album in enregistré dɔɔni n'o ye wulibali ye. Album in bɛ bɔ le 15 février 2011. Donc o de mais sɛgɛn fɛn fɛn pisisi ni ne y'a kɛ sisan nin bɔra kalama k'a fɔ kunun n sɛgɛnna. Parce que a sɛgɛn wagati n kun bɛ k'a kɛ ni kanu de ye donc n tɛ se ka sɛgɛn san. Bi de n bɛ se k'a fɔ ja an sɛgɛnna kunun. Voilà. D'accord. Ok. An ye k'a fɔ Milimo o wagati kɔnɔ album 2 de tun b'i bolo an delila ka interview dɔw kɛ. Milimo ka album laban n hakili la o bɛ bɛn 2014 de ma. Bon ka taa 2014 ka se bi ma an ɲɛ b'a la o ka jan kosɛbɛ. Yala Milimo album wɛrɛw labɛn tɛ sira la wa? Album wɛrɛ labɛn ni fɛnw maa bi i b'i hakilinata de fɔ mais i bɛ min sagoya la o ye Ala ye. A jateminɛ 2011 ni 2014 san joli san 3. San 3 o intervalle donna album fɔlɔ ni filanan. Siga t'o la. Bon 2014 fana ni 2021 cɛ san 6. Donc c'était dɔ in kɔnɔna san 3 ninnu fana fila ni ɲɔgɔn cɛ 3 sigiyɔrɔma 3 3 sigiyɔrɔma 2 donc album fana dafara 3 album 3 nka o intervalle fana kɔnɔ 3 sigiyɔrɔma 3 donc pour dire que Ala yɛrɛ de b'a ka fɛnw décider ne y'a kɛra ne ma a kɛ exprès mais Ala yɛrɛ de y'a bɛn o cogo ma bon pourquoi intervalle album ni ɲɔgɔn cɛ e bolo artiste ye inspiration de i bɛ inspiré ne yɛrɛ ka baara album ye ne ka baara de n b'a kanu artiste de b'a décider n bɛ album bɔ donc i b'i yɛrɛ sagona baara kɛ mais ni album kɔfɛ jamana fana sagoya fana bɛ na le devoir album enregistré o ye ne ka plaisir de mais min fana bɛ yen o ye le devoir faso mago jɔr'i la Mali kɔnɔna la événement baden datera des événements qui se sont succédés minnu ye ne wajibiya n ka bɔ ka n hakilinata di fasodenya kɔnɔna la mais bonya kɔnɔna la donc mɔgɔw y'o intervalle morceau kelen kelenni mun ni b'u bɔ k'u fɔ pour que ka malidenw hakili dayɛlɛ k'u bila sira kan sira min ni fili tɛ bɔ a kɔnɔ n yɛrɛ hakilina la dɔw y'o baara morceau kelen kelenninw ta k'olu de kɛ i n'a fɔ Milimo ka baara ka Milimo kɛ i n'a fɔ a bɛ bɔ dɔrɔn ka son politique de kɛ alors que morceau minnu ye ne ladɔn Banjugu an ka bɔ a b'a kunfɛ Mama Masa Ala o morceau ninnu bɛɛ ye morceau de vie de donc n b'olu kɛ album de kɔnɔ olu ye n sagoya ye mais jamana waati de bɛ n wajibiya min bɛ yen wagati min n bɛ bɔ k'o fana fɔ n tɛ wari ɲini a la n bɛ bɔ dɔrɔn pour que ka mɔgɔw sɔn hakili la mais fɛn min ye k'a fɔ est ce que album wɛrɛ bɛ nalen sisi o bɛ Ala de bolo voilà donc pour le moment
Tuabou b'a fait que le passé c'est de l'histoire, le futur c'est du mystère, mais le présent c'est un cadeau. En même wati mina sisan, o de essentiel album sabana ngoni o bana. Voilà. Album sabana il n'a fait 2014 ka se 2021 ma min baara kɛra. An b'a dɔn ka fɔ o kɔni ka san 6 kɛ baara min kɔnɔ an y'a dɔn o bɛna kɛ koba ye maliyɛndenw bolo. Album in kɔnɔ morceau joli de b'a kɔnɔ? Album in kɔnɔ morceau 17. Voilà. Morceau 17 de b'a kɔnɔ. Fɔlɔ la morceau kun ye album fɔlɔ morceau kun ye 15 ye. Album filanan fana morceau kun ye 15 ye. Bon an kun y'a décidé ka nin fana kɛ 15 ye. Mais an siranna saba in ɲɛ. Parce que saba album ye saba ye fɔlɔ. Album bɛ kɔnɔna dɔnkili hakɛw ye 15 ye. 15 sigiyɔrɔma 3 o bɛ 45 de d'i ma. Mais 45 in 45 4 plus 5 ça va te donner 9. 9 divisé par 3 il bɛna 3 chiffre 3 de sɔrɔ. I n'a fɔ i yɛrɛ intervalle minnu fɔ album fɔlɔ ni filanan cɛ san 3. Album filanan fana ni album cɛ 6 ans. Bon 6 divisé par 2 3 bɛ fan bɛɛ fɛ. Donc o de la an ko est ce que ni album sabanan o bɛna kɛ album laban de ye wa? Bon pour que a kana kɛ fɛn dɔ ye ka plan kɛ ala la tɛ sa mais an kɔni y'a kanu ka fila fara kan pour que différence ka kɛ ani tɔw cɛ lala ka avantage di yɛrɛ ma. D'accord. Mais an m'a ye k'a fɔ album kɔnɔ morceau i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na 17 morceaux de b'a kɔnɔ. Mais album ninnu na bi an m'a ye k'a fɔ cassette kisɛ ko ten yen. CD ko o tun bɛ yen o fana bɛ ɲini ka kɛ ko dɔ ye. Mais mɔgɔw bɛ album in lasɔrɔ cogo di? Parce que an y'a mɛn k'a fɔ i ka kuma dɔw kɔnɔ k'a fɔ i n'a fɔ CD ko ninnu ni fɛn ninnu wagati la o tun bɛ yen mais bi a sangaba tɛ yen mɔgɔw dun bɛna sɔrɔ cogo di? Bon o kuma ye tiɲɛ ye digital fanga bonyana kosɛbɛ mais an ka nin album in CD bɛ bɔ. CD bɛ bɔ parce que artiste yɛrɛ ma pour que i yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ n ye album bɔ i tɛgɛ kɔnɔ CD barika b'o la artiste yɛrɛ bolo kosɛbɛ. Parce que hali i ka bouger ka t'i ka fan bara. Parce que ni album feereli hokumu kɔnɔna idéw b'an na idée minnu n tɛ k'a fɔ ko tile vie ni fɛnw ye an bɛ wuli de fo fani k'a dɔn k'a fɔ ko n ye fɛn dɔ minɛ n tɛgɛ mais ka morceau damadɔ ci whatsapp fɛ ou bien un truc comme ça fɛn ma a t'a dɔn k'a ye fɛn sɔrɔ mais n'i yɛrɛ wulila a dédicacelen ka na a bɛna san i bolo artiste yɛrɛ ka dédicace de don hali san 20 a sedenin b'a bolo n'a y'a ye artiste bɛ balo la sa a tɛ balo la a yɛrɛ tɛgɛ de ye nin ye donc c'est très important anw bolo o de la CD bɛ bɔ le 10 o ye album yɛrɛ bɔ don ye mais an bɛ kɛ palais de la culture la a semaine bɛɛ kɔnɔ ka album feere mais Milmo yɛrɛ bɛ kɛ yen de 9h à 17h 16h 17h pour que ka Balabu palais da la pour que ka fanuw kɔnɔ u kana album san ka signer ani ka photo ta ka tɛmɛ. Bon album in fana o y'a feere cogo dɔ ye digital fana côté la c'est normal parce que fanuw bɛ fan bɛɛ fɛ safaziw bɛ fan bɛɛ fɛ minnu bɛ kɔfɛ fana olu bɛ se ka album san fɛn a san par streaming Deezer ni a tɔgɔ Spotify ou fɛnw kan plateformew kan dɔw yɛrɛ fana bɛ se k'a san par Orange Money Empire kan. Donc par Orange Money il va se k'a san très simplement hali n'i bɛ Côte d'Ivoire ou bien n'i bɛ Burkina ou bien n'i bɛ hali France c'est possible. Donc au côté o tɛmɛnen kɔ album ye fila ye pisisi mais kelen ye musique domaine ye kelen cette fois-ci o ye littérature domaine ye. Donc ni cette fois-ci comme chaque année an ka album bɔcogo la an bɛ fɛn kuranin dɔ kɛ tɛmɛnen na album bɔtɔ an ye o fɛn kura kun ye mun ye ka album feere Orange Money kan donc je crois que anw de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye pour que k'a kɛ en même temps ka album bɔ a dédicace ka kɛ o don kelen ye Babemba la concert VIP o kɛra an hakilina mais ni Nzi an ye hakilina wɛrɛ sɔrɔ comme n bɛ poésie fana kɛ donc livre fɔlɔ fana bɛ bɔ ni le 10 na 2021 pour que il y a l'autre Milmo
artiste musicien. Et là, il y a l'autre Milmo, poète, écrivain. Donc, au Fanabe Soro, au Ferretugo Keleina, c'est qu'à ça, Orange Money quand Empire Fanasan. D'accord. Voilà. Ok. Ben, il faut que c'est ni wagati ngono ye do mi fo kata wagati mo be Milmo sur never parler de la culture Amadou en partie bala aya do fana ka fo ko album ngono 17 morceaux là ko morceau do bi peut-être avec divinement ne kono ba mi ngona ta do ko kuma do bi mi mi die be intéressé ko be morceau fla kono mais ko peut-être ko hasardement ko ni asa avec morceau ngono qui est le mais ayo me manager de ce non c'est clair donc mogo bi parce que beti mali kono ina fi afo chikomina téléchargement site mun bi ina fo mogo se ga san sera mun kan akada yin kulu wala ayin doni mun se ga album san ko tout sur là voilà nous le faut c'est ka san plateforme mun kan parce que ma chama me ko fe 10 heures kan c'est ka album san iTunes kan c'est ka san bon munu fana be ko fe tugun Orange Money Empire www.empireafrique.com pardon il se ka san par Orange Money voilà donc ne bolo a sɔrɔ cogo ye bon minnu yɛrɛ fana ni a matériel ka d'u ye bɛɛ ka mɔgɔ bɛ yan i bɛ se ka mɔgɔ bila ka na ka CD san artiste b'a dédicacé a bɛ ci i ma bon de l'autre côté fana an y'a décidé mɔgɔ dɔw bɛ yen ne ka faniw ni mɔgɔ caman taw tɛ kelen ye ne ka fani dɔw bɛ déplacement ka gɛlɛ dɔw ma bari an mɔkɛ y'a dɔw ye an faw y'a dɔw ye donc an y'a décidé ka hali vente VIP kɛ c'est-à-dire Milmo yɛrɛ bɛ déplacer ka taa a feere ma k'a feere parce que n y'a fɛn dɔ remarqué maa caman ne bɛ fan caman encouragé yɔrɔw la t'a sɔrɔ maakɔrɔba hali bangi kɔnɔnaw la dɔw bɛ chèque kɛ k'a di yan k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la fɛn ne y'i ka fan belebele mais n tɛ se ka t'i ka concert la an b'i ka morceau lamɛn pour que an kana kɛ pirate ye nin ye an ka contribution bon a bɛ se ka kɛ a maaw bɛ yen minnu bɛ fɛ ka Milmo invité ka taa CD fɛn fo so donc ça aussi an y'o siraw fana dayɛlɛ an bɛ tila ka numérow di ni maa min fana bɛ fɛ o ka kɛ y a pas de souci o fana option bɛ yen d'accord voilà ok Milmo an bɛ segin dɔɔnin an bɛ na an ka actualité kɔnɔ musique kɔnɔna na ka se bi ma Milmo ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ ni hali sini hakili ma ɲinɛ minnu kɔ waaw n ye gɛlɛya camanw sɔrɔ gɛlɛya camanw mais gɛlɛya tɛmɛnenw n tɛ ɲina minnu kɔ i n'a fɔ a daminɛ bien vrai que je suis issu d'une famille d'artistes ni n kun voyagera ko arapu ko ni fɛnw a bɛ digi n ka cɛkɔrɔba la kosɛbɛ parce que a kun man di à l'époque maa si ye i k'i den ye ko rappeur lo fukɛnji ɲuman na rappeur lo donc image kolon de kun don à ce moment ni n bɔra voyage la ka na n b'a senti n ka cɛkɔrɔba ɲɛ kan i ma mais bi kow t'o cogo la fait que maaw bɛ na ka fɔ i den tɛ dɔnkilidala ye wajulikɛla don ale yɛrɛ farala n ka faniw ma voilà bon o ye gɛlɛya dɔw ye i n'a fɔ gɛlɛya wɛrɛw fana bɛ yen maliyɛn gɛlɛya fana b'a la maliyɛn gɛlɛya o tɛ dɔwɛrɛ ye ni dɔw bɛ fɛ k'a dilan ka ɲa mais maa dɔw bɛ yen olu bɛ i sen nɔfɛ k'i senkɔrɔma cɛ donc o gɛlɛya baden bɛ yen i kumana togo o togo hali ne bɔra bi k'a fɔ ko pisisi ka ɲi donc o bɛ interpréter dɔw fɛ dɔw t'a ɲini positivement u b'a ɲini de a ye nin fɔ kun jumɛn na i b'a sɔrɔ pisisi de bɛ k'a balo comme si ni pisisi man kan i balo donc u bɛ fɛn sɔrɔ fɛn bɛɛ la k'a fɔ ka problème k'a la bon dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ olu sigilen tɛ dɔwɛrɛ kama dɔw k'u sara u ka bɔ k'u sigi écran kan k'i fa n'i ba nɛni direct la o y'olu fana balo cogo ye bon n tɛ se ka ɲina olu kɔ n tɛ se ka ɲina o fɛn ninnu mais k'a fɔ maa i bɛ fɛn dɔ pardonner mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ i ma ɲina i ɲinana kɔ donc tubabuw b'a fɔ cogo min pardonner mais jamais oublier donc olu fɛn ninnu c'est marquant bon fɛn expérience fana bɛ yen olu tɛ gɛlɛya olu ye plaisir ye i tɛ ɲina fɛn minnu kɔ i n'a fɔ concert kɛyɔrɔw la dugu kɛra n bɛ taa concert la yen san bɛ na mais u b'a fɔ ko concert tɛ jɔ an ye concert kɛ par exemple Burkina san kɔrɔ faniw ko ko hali ni san bɛ ka na an ka concert kɛ
Bla Angoro, la même chose, sans méga surun, un méga concert. Bon, lui à côté d'Oumanou. Djabali aussi. Voilà. Djabali. Djabali aussi, la même chose. Ma chite carrière à Sien, mais en tant que concert, c'était. Voilà, nous n'aurons quoi. C'est trop bien. Aïwa, mɔgɔw fana ye ɲininkaliba dɔ kɛ Milmo ko k'i ɲininka o la maliyɛn bɛɛ kamana gannen don ko Milmo yalima i bɛ fɛn dɔ de da ka filɛli kɛ wa walima filɛlikɛla dɔ de b'i bolo walima i bɛ t'i sigi dɔ de kɛrɛfɛ n'o bɛ jamana in sini f'i ye parce que ko e ye fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ bɛ ka réaliser jamana kɔnɔ maaw y'i nani fɛn o fɛn kama kuma sugu bɛɛ fɔra i ma ko minnu kama maaw bɛ tila k'a bɛɛ tiɲɛ segin i ma parce que a bɛɛ kɛra mun de b'o kɛ ani hakili jumɛn de bɛ yen n'o bɛ ka se ka nin baara in kɛ. O question diyara n ye kosɛbɛ maa caman b'a posé maa caman u bɛ n yɛrɛ ɲininka a la mais Pichi ne bɛ fɛn dɔ de f'i ye mɔgɔ n'i donna ko cɛw donna ni cɛw bɔra i fana bɛ bɔ mais n'i donna ko n ka danaya de n ladon hali ni bɛɛ bɔra tant que i ka danaya in bɛ yen i bɛ yen nɔ donc ne ka conviction ne bolo Ala yɛrɛ bɛ Ala ye tiɲɛ de bon tiɲɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ala bɛ yen bon maa min bɛ ko la tiɲɛ kan dis-toi que Ala b'i kɛrɛfɛ hali ni maa si t'i kɛrɛfɛ Ala bɛ yen bon ni Ala dun nana dis-toi que bɛɛ bɛ yen parce que Ala de ta ye bɛɛ ye donc ne bolo a fanga fɔlɔ-fɔlɔ ye n hakilina in ye n dutera ko o ko la n b'o fɔ n ye fɛn fɛn ye fɔlɔ n'a ka ɲi n b'a fɔ wa k'a fɔ n bɛ nin parti la n tɛ maa si ka parti la ne bɛ tiɲɛ ka parler tiɲɛ n'a bɔra hali ne yɛrɛ kan n b'a fɔ ne ka don classe fɔlɔ o tɛ politicien ye o bari u b'a fɔ ko n'i bɛ ko daminɛ a daminɛ i yɛrɛ la fɔlɔ ne ka classe fɔlɔ daminɛna rappeurs de la parce que n yɛrɛ ye rappeur ye an minnu kan ka ko kolonw fɔ ni an panna ko kolonw kunna an bɛ ka ɲɔgɔn fa ni ɲɔgɔn ba nin ko classe donc o de la ne ye morceau fɔlɔ bɔ Mali rap 0 minnu bɛ rap kɛ banni ye c'est 0 pour dire que aw minnu ko ye classe yɛrɛ n ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye classe kɔ n filɛ k'a daminɛ an yɛrɛ la fɔlɔ i m'a ye donc prophéties ni fɛnw ne taalen ɲɛfɛ de n yɛrɛ y'a ye sisan k'a fɔ ne dun bɛ ka fɛn minnu fɔ u bɛ ka réaliser donc ce qui veut dire que fɛn wɛrɛ tɛ analyse de ka ɲi sinon n kɔni b'a dɔn fana mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ maa si tɛ ko dɔn i n'a fɔ Ala maa si tɛ na min bɛ sini dɔn i n'a fɔ Ala a turabu a fɛn a bɛɛ ye manamanakan ye e y'a ye turabu la bi ko wayi ko sini fɛn dɔ bɛ kɛ n'a diyara Ala ye a b'a effacer sini donc min bɛ kɛ Ala de b'a dɔn maa si tɛ kɛ Ala ye ka jigin k'i bɛ sini fɔ donc ne kɔni bolo analyse de ka ɲi ani peut-être barika bɛ kow la a banna voilà. D'accord mais olu fana kɔfɛ an ye k'a fɔ i ka analyse baden bɛ yen tugun min bɛ bɔ jamana in kan toujours question ye question kelen mais jamana in an m'a ye k'a fɔ e bɛ kuma dɔ fɔ o y'a sɔrɔ kunkolo dɔ tɛ yen mais o ko bɛ tila o kunkolo sugu bɛ na tuguni kunkolo min ma ye fiyewu e b'o kunkolo kuma fɔ maaw bɛ tila ka n'o kunkolo sugu ye o fana bɛ kɛ cogo di. kunkolo ma faamu. I bɛ exemple la coup d'état kɛra k'a sɔrɔ maa min bɛna sigi coup d'état yɛrɛ kunna o tigi ma fɔ an t'a dɔn jɔn don mais i ye kuma o kuma fɔ o fana bɛna kɛ o bɛɛ waliyala o kɔnɔ o tigiw jiginna ka bɔ yen. oui bon ne bolo o ye fɛn de dɔrɔn ça c'est juste maaw ka parcours parce que maa o maa bɛ yen tubabuw bɛ fɛn dɔ kɛ sisan ko a tɔgɔ ADN test ADN donc i kɛra cogo o cogo ne de nɔ yera yen i sen nɔ tɛ bɔ kow la quoi i bɛ yen chaque fois i trace bɛ yen bon depuis i ka ko daminɛ i enregistrelen bɛ mɔgɔw bolo i video bɛ mɔgɔw bolo i ka ko kɛlen bɛ mɔgɔw kɔnɔ ni an ye tête ye bi ni ne sɔmina mɔgɔ la a bɛ ka kow kɛ a bɛ ka don ni maaw ye an fɛ n bɛ n sigi k'a jateminɛ parce que n b'a dɔn maliyɛn bɛ maa fila de fɛ n y'o fɔ hali dɔnkiliw la maliyɛn bɛ victime fɛ victime ye maa jɔn ye ni dangari kɛra maa min na ou bien maa tɔɲɔlen ni dɔ bɛ bɔ ka n'i yɛrɛ hinɛ jigin maaw dusukun na k'a fɔ aw m'a ye o ye nin kɛnna donc bɛɛ bɛ sin k'a fɔ je suis karisa bɛɛ bɛ tugu o tigi kɔ dɔw tigi b'i serpenter ni maaw ye ka taa ka nafolo ɲini ka villaw jɔ o kow la ka poche fa fantanw tɔgɔ la o ye victime ye héros ka di maaw ye kojugu
i b'a ye dɔ bɛ bɔ dɔrɔn k'i yɛrɛ kɛ kuncɛbani ye k'a fɔ an tɛ sɔn nin ma a bɛ taa donc tellement maa tɔɲɔlen ka ca u bɛ sin k'u yɛrɛ identifier o tigi la ten bɛɛ bɛ sin ka cɛ ka tugu o tigi kɔ o tigi fana bɛ don maaw ye wow kɔnɔ ka bɔ karata wow fɛ ani fɛnw donc mais a b'i poche fa il s'enrichit sur le dos du peuple i ma donc ne bɛ maaw jateminɛ o cogo la n b'a fɔ et pourtant aw bɛɛ kelen don k'aw ɲɛ tugu ka taa yan fɛ ne dun ɲɛ b'a la yan ale de tun bɛ ka nin fɔ yan an y'a ye karisa nɔfɛ an y'a ye tantôt an y'a ye tantôt pourquoi o mɔgɔ sugu bɛ tila ka ye tantôt donc ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas a tigi bɛ fɛn dɔ nɔfɛ donc analyse misɛnnin ninnu n b'olu de kɛ n bɛ hakilina de fɔ a tɛ i n'a fɔ tiɲɛ don mais ne kɔni n dalen bɛ nin de la o de la n ka sɔnw kɔnɔna la i tɛ affirmation mɛn ka caya n b'a fɔ de ne ye nin ye dɛ est ce que aw hakili bɛ nin na est ce que ni nin ye nin ye ni nin tilala ka kɛ nin ye dun est ce que maaw aw bɛ nin girin na ta est ce que aw ɲɛ b'a la donc ne bɛ kuma o cogo de la voilà d'accord i kumana fana ko élection tɛmɛnen ko denmisɛnninw tɛ fo population kana cɛkɔrɔbaw choisir o b'a sɔrɔ i bɛ ka ma sigi fiyewu ko cɛkɔrɔbaw tɛ solution ye mun de kama i ye denmisɛnninw invité ka tila ka population invité maaw kana voter cɛkɔrɔbaw ye hakilina jumɛn kama oui parce que n ye o ye min na cɛkɔrɔbaw ye espérance tigiw ye c'est vrai espérance bɛ yen mais diɲɛ kura de bɛ yen o diɲɛ kura ye min ye moribu tile la baara bɛɛ bɛ kɛ i kunkolo kɔnɔ i bɛ min dɔn papiyew bɛ d'i ma i b'o olu kɛ fɛn bɛɛ stockelen don papiyew kan mais an bɛ diɲɛ kura min kɔnɔ fɛn bɛɛ ordinateur kalan kura de bɛ yen hali n'i kunkolo falen don i kunkolo fara a ka fara dɔnniya la mais n'i ma informatique kalan i bɛ i n'a fɔ kunfin o y'a point fɔlɔ ye donc n y'a ye maakɔrɔbaw i bɛ ka ninnu ye fɛn ninnu ani an ka politicien tɔw a bɛɛ lajɛlen les alpha ka taa alpha la ka na a bɛɛ ye génération dɔ de minnu ye fanga kɔrɔ kɛ bon u bɛ tila ka na olu de y'a fɔ an ye depuis an fitininw depuis an faw fitininw k'a fɔ ko ayi ko l'avenir c'est vous les enfants donc fo ka na an faw kɛ cɛkɔrɔbaw ye ka anw lana toujours l'avenir c'est vous donc l'avenir c'est vous aw yɛrɛ tɛ fɛ ka taa ko dun tɛ ka ɲɛnabɔ wa tiɲɛni fɛn fɛn kɛra aw de don maa minnu denw bɛ ka kalan ni fɛnw kɛ aw de don donc c'est en ce moment n y'a ye k'a fɔ politiciens cɛkɔrɔbaw y'u se kɛ u ye camanba kɛ fasoko la n b'a fɔ sɔn dɔ yɛrɛ kɔnɔ hali i fa ni den kɛra cɛ ye i b'i fa bolo bɔ baara la ba i ka to so ten an tɛ fɛ i ka yala bilen e k'i nin bɔ nasɔngɔbɔ la an b'a ta donc n'a fɔra ba yɛrɛ tɛ ka sɔn k'i bolo bɔ nasɔngɔbɔ la maa tɛ ka sɔn denmuso ka sokɔnɔ baaraw kɛ k'a to donc en ce moment maa bɛ ko kɔrɔw bɛ kɛ chaque fois diɲɛ dun tɛ diɲɛ kɔrɔ la bilen diɲɛ kura de don n'u ye denmisɛnninw to denmisɛnnin kuraw kunkolo kuraw de bɛ na ni hakilina kuraw ye pour que k'an bɛrɛ bɛn diɲɛ kura kow ma donc n ye kuma in fɔ ka taa o sens de kan pour que jeunesse jɔn ye cɛkɔrɔba ye k'a fɔ les jeunes bon a ye n'aw ka fanga in ta anw sɛgɛnna u tɛ n'o kɛ jamais de la vie donc diyagoya il faut inviter la jeunesse pour que elle vienne ka na kow ta a yɛrɛ ka a yɛrɛ don fɛnw kɔnɔ mais est ce que ne yɛrɛ ma fili o la wa parce que bi an bɛ don min na i ko bi o jeunesse fana ye n lafili kojugu parce que n b'a ye hali cɛkɔrɔba dɔw ka fisa n'a jeune dɔw fana voilà d'accord Milimo ko kuma impliqué la an delila k'a fɔ yan n hakili la ni dɛsɛ ka plateau don n ko a bɛ ka fɔ ka jamana kalifa denmisɛnninw na n ko ni jamana yɛrɛ kalifala jeune dɔw la bi n ko sungurubanin dɔ bɛ sɔn ka maliko yɛrɛ bɛɛ ban o bɛ sɔn ka taa n'a tɔnin bɛɛ ye o bɛ juguya ni rebellikɛla ye parce que an yɛrɛ tɛ exemple ɲuman foyi la bi Mali jeunesse bolo donc hali bi an bɛ dugawu de kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma coup d'état fila de kɛra ka tugu ɲɔgɔn na a coup d'état kɔnɔ Milimo ye kuma dɔw fɔ i ye couvre-feu dɔnkili bɔ i ye kuma caman fɔ a kɔnɔ couvre-feu in fana kɔnɔ i ye kuma ta a daminɛ fo ka taa ban ko n'i y'a fɔ a bɛ réaliser la couvre-feu la a kɛra ka sɔrɔ rouge ni vert ma se ɲɔgɔn ma mais an y'a ye tuguni i y'o kuma dɛn k'a kɔrɔ dɔnkili kɔnɔ mais o kɛra couvre-feu na a bɔlen hakilina jumɛn y'i bila ka bɔ filanan i ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ couvre-feu in bɔlen kɔnɔ o couvre-feu kɛra n da don jamana ko yɛrɛ la Mali politique ko la o kɛra siɲɛ fɔlɔ de sinon album bɔra 2011 album morceau de bɛ ka jouer n bɛ ka tourner coup d'état kɛra 2012 donc an y'a ye Milimo fana
lamɛnlen don donc fana ka kan ka n da don jamana ko la hakilina ye min ye n k'a fɔ coup d'état kɛra dɔrɔn 2 jours ne ye n sigi ka kow jateminɛ kow bɛ ka taa cogo min jamana bɛ ka girin maliyɛn b'a ka maliyɛnya la dɔw bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ non an sɛgɛnna a bɛ tan bravo capitaine bravo karisa karisa bolila donc n ye analyse de kɛ k'a ye capitaine est ce que a waati ma se an ka lɛtiri dɔ ci capitaine fana ma au moins a k'i janto fɛn dɔw la donc ne ye morceau in kɛ pour fɛ kɛ lɛtiri de ka ci capitaine ma a fɔ coup d'état kɔni kɛra dɔw bɛ kule la k'a ɲɛna dɛ nka dɔw ma kuma fɔlɔ bon minnu kumana olu bɛ tɛgɛrɛ fɔ la diɲɛ don o don an bɛ folikɛlaw ye Kati mais dɔw bɛ olu ma kuma waati sera niveau dɔ ma minnu ma kuma olu de nana ni mobili ye ka capitaine minɛ ka taa n'a ye Manantali ni Selengew la bon a kɔnɔna la n ye message dɔ di n ɲɛ b'a la Musa tile la Musa ka fanga berevɛriw olu ka fanga yɛlɛmana jɔn fɛ ATT ka mɔgɔw bere rouge o rankinin tun bɛ yen donc n'a fɔra ATT ka fanga o nana renverser berevɛriw fɛ donc là n ye n sigi ka miiri n ko nin changement in ko dɔ bɛ nin kɔfɛ parce que dimi fɔlɔ kun donna sisan retour kɛra donc n'an m'an kɔlɔsi dɔrɔn bere rouge fana b'a fɔ tugun ko chaque fois nin ko kelen don donc n y'o de miiri dɔrɔn n y'o fɔ sɔn na n ko Kati kan ni Kampara tɛ ɲɔgɔn kan fɔ capitaine o bɛ ka ne siran ne hakili bɛ ka jigin Guinéenw ka Musa Dadis la o fɔra 2 semaines dɔrɔn événement kɛra bere rouge ni berevɛriw ye ɲɔgɔn ta mais n m'a ye juste hakili de jiginna a la hakili jiginna a la k'a yɔrɔ souligner donc solution tun bɛ se ka sɔrɔ a la wagati pour que k'a éviter donc ani sɔn laban na n b'a fɔ capitaine Mugubon Dakar la marifaw bɔra dɛ est ce que marifa minnu bɔra solution jumɛn b'aw bolo u ka segin ka na n b'a fɔ hali sɔn kɔnɔ tun est ce que bal tɔw bɛ yen wa parce que victoire fɛ i ka maaw ye bal bɛɛ ci sanfɛ donc mais gɛlɛyaw kɛra rumeur ye sinon gɛlɛyaba ma k'a la rumeur kɔni y'a fɔ fan bɛɛ fɛ famille ja tigɛra dɔw b'a fɔ k'a fɔra Milimo minɛna capitaine fɛ mais après capitaine yɛrɛ ani capitaine ye ɲɔgɔn ye an ye invité fa fɛ yen n b'a fɔ kosɛbɛ parce que morceau min bɔra o kɔfɛ les 1000 vérités n bɛ se k'a fɔ a ye a idée jigin kɔnɔ parce que a ye n wele bien accueilli an ye min kɛ baro la fɛn fɛn 40 minutes a b'a bɔ n bɛ ka question poser a kun a b'o répond comme entre jeunes donc a ko n ma hakili b'a ka phrase min na yan'an ka ɲɔgɔn bila a ko Milimo ko n bɛ fɛn kelen de deli fɛ k'aw lamɛnlen don kojugu ko morceau dɔ bɔ morceau min na i b'a fɔ maliyɛnw ye u ka jɛ te ni sukaro kɔ mali u ka kɛ mali in ta k'a di mɔgɔ ma min bɛ mali fɛ donc o morceau phrase de inspiré 1000 vérités kɛtɔ voilà d'accord o kɔfɛ an nana ye tuguni o coup d'état in kɔfɛ i ye 1000 vérités min bɔ yan'an ka don olu kuma kɔnɔ coup d'état wɛrɛ nana kɛ sisan a fɔra k'an kana fɔ a ma ko coup d'état ko k'a fɔ ko coup de fɛn dɔ komi an yɛrɛ t'o dɔn bilen coup dɔ kɔni kɛra an t'a fɔ coup d'état coup kɛra quoi tiɲɛ yɛrɛ la coup kɛra i bɛ ka ten yen fana bɛ kɛ coup de bandaw ye donc an b'a fɔ coup min kɛra Milimo ye coup in dɔnkili bɔ donc i ye kuma dɔw fɔ i ka premier passage kɔnɔ k'a sɔrɔ o si ma kɛ i ko k'u bɛna dɔw lana comme héros donc dɔw bɛ k'u yɛrɛ biri ni silamɛya birifiniw ye donc i ye kuma caman fɔ a kɔnɔ ka tila ka conseil di coup in kɛbagaw ma donc dɔnkili in kɔnɔna na i ye hakilina minnu fɔ mun de nana ni o hakilinaw fɔli ye coup d'état kɛlen sisan bon dɔnkili in ye CPI de ye coup de point d'interrogation coup d'état min ma kan ka ɲininkali tɛngu yɛrɛ la min na parce que ne bolo n m'a fɔ coup d'état tɛ tiɲɛ ye mais ne dutera coup d'état in na parce que coup d'état kɛcogo ani coup d'état yɛrɛ bɔlen tɛ maa minnu yɛrɛ ye coup d'état kɛ à l'époque i b'a senti u yɛrɛ tun ma bɛn maa kelen
ma kelen kan fɔlɔ parce que coup d'état kɛ don an ye maa minnu présentera ko karisa an ye maa dɔ tɔgɔ mɛn fɔlɔ k'o de ye coup d'état kɛ o de ye l'homme fort ye kɔfɛ ka tila ka na a ye maa wɛrɛ fo laban la an nana maa laban ye k'a fɔ ko o de don donc comme si an kun ma bɛn kan kelen kan an bɛ jɔn bila ka na donc n ye ko kɛcogo la ka président la IBK lajɛ ka imaginer ngo si par exemple parce que jama bɛ kule la dugu fan bɛɛ ko non ko fanga kɔrɔ taara fanga kolonba taara c'est vrai fanga kun man ɲi mais est-ce que fanga in kun kan ka taa sisan point d'interrogation mais ne kɔni ye min ye mɔgɔw ɲinana fɛn bɛɛ ko non ko fanga taara parce que ne kun b'a fɔ ngo a bɛ i n'a fɔ i ka moto e bɛ fɛ ka taa Kati i pereselen ba moto i bɛ moto kan moto dun kɔfɛ pinɛ man ɲi e nan'i jɔ pinɛ kɔrɔla fɛ dɔrɔn ko cɛ nin pinɛ in bɔ n ka moto la cɛ n bɛ taa Kati sisan ka na bon ni pinɛ bɔra a la e bɛna pinɛ jumɛn don a la pour que i ka kun i ka rendez-vous la il faut que i ka na de fɔlɔ i ni pinɛ dɔ de ka na ou bien i k'a dɔn n bɛna nin pinɛ bɔ a la n bɛ nin pinɛ de k'a la pour que n ka se ka kun ka rendez-vous la mais e nana i ka moto jɔ dɔrɔn ko cɛ nin bɔ a la mɔgɔ presselen don an bɛ taa Kati donc en ce moment ni pinɛ bɔra a la i bɛ sɔrɔ k'a ye bon sisan an bɛna pinɛ jumɛn k'a la donc n y'o de ye mais coup d'état don c'était comme si c'était planifié comme si ni cɛkɔrɔba y'i sigi dɔrɔn ko bon an b'a kɛ cogo min aw kana jigin fɔlɔ a ye jɔ fo 17 heures donc mɔgɔw mana mankan kɛ waati min o b'a sɔrɔ temps bɛ ne bolo famille dégagera n bɛ bubu yɛrɛ wele aw bɛna bubu yɛrɛ sɔrɔ yan comme ça a b'a an bɛɛ cɛ siɲɛ kelen comme si quoi donc c'était un peu comme ça comme si ni français ye weleli kɛ k'a fɔ mon frère a ka d'an ye k'i dɛmɛ mais an ɲɛ b'a la Mali yɛrɛ de jamanadenw yɛrɛ de t'i fɛ donc min ka ɲi i ma sa comme i man kɛnɛ an ka coup d'état dɔ simuler pour que e bɛ se ka temps sɔrɔ ka t'i furakɛ et puis famille bɛ sauver sinon n'a tora tan anw tɛna se ka fɛn dɔ kɛ donc u fana bɛ nin planning créer hypothèse de don genre ne bɛ ten de n bɛ miiri ten waati min na bɛɛ cɛlen bɛ yan fɛ n bɛ n jɔ yan fɛ n b'a fɔ bɛɛ bɛ ka boli ka taa yan fɛ mais est-ce que n tɛ kɔfɛla la ye mun de bɛ se ka kɛ an kɔfɛ fana n'an bɛɛ bɔra so mun bɛ se ka dudenw sɔrɔ ko donc voilà o hakilina de la ne ye fɛn kɛ o de la titre ye coup de point d'interrogation fɛn fɛn bɛ fɔ a kɔnɔ a si tɛ affirmation ye son kɔnɔ n b'a fɔ n ko ni nin bɛɛ kɛra film ye ce qui veut dire que walidenw sara donc n bɛ fɛn i n'a fɔ i da y'a fɔ cogo min n ye fɛn dɔw fɔ a kɔnɔ minnu bɛ tali kɛ sɔrɔdasiw ye n b'a fɔ n ko a tɔgɔ colonel sɔrɔdasi dun a tɔgɔ ka nɔrɔ fanga la o bɛ africain yɛrɛ de ADN na est-ce que aw bɛna segin caserne na bon on voit que segin ma kɛ caserne na bilen i ma fɛn caman caman n bɛ tila k'a fɔ jalamugutigi bɛɛ tɛ kira ye bon son yɛrɛ intro o de ye problème se ma parce que n b'a fɔ n ko population analphabète dɔw yɛrɛ ɲinana analpha kɔ ka bête dɔrɔn ta mot kɔnɔ donc ko ne ko malien bête i ma donc analphabète o ye min malien fanba tɛ se ka sɛbɛnni a tɔgɔ sɛbɛnni kalan voilà minnu ma sigi ban kan analphabète ye mais dɔw ye analphabète ka bête dɔrɔn ta ko milimo ye an fa n'an baw dɔgɔya donc o ma kɛ problème ye n b'a fɔ imam politicien comme si milimo de ye mot inventé alors que parti politique bɛ maa min bolo o ye politicien wa u yɛrɛ de donc ne y'o dɔrɔn de fɔ imam politicien entouré de politiciens assassins politicien baden a waati la place de l'indépendance la politicien bɛɛ farala ɲɔgɔn kan pourquoi uniquement ka maa kelen bɔ yen Mali ko tɛ bilen dɛ ko maa kelen ka bɔ yen donc o maa kelen talen sisan an yɛrɛ dama bɛ an kɛ ɲɔgɔn kan sisan ni min sera min na o b'a ta donc voilà prophétie ninnu ko kuma nana ten de sinon hakilinaw de don dans l'ensemble d'accord donc o fana kɔfɛ an ye k'a fɔ nin wagati laban nin na an ye album kɔnɔ an t'a dɔn ni morceau in bɛ yen ani an ba caman fara ɲɔgɔn kan Mali yɛrɛ segu ani dɔnko kɛbaga caman Umu Sangare ninnu b'a la ka taa se ɲɔgɔnlɔnbɔla caman ma ani tanti Hélène Jara ala ka hinɛ a la donc i y'olu fara ɲɔgɔn kan ni hakilina jumɛn ye i tun bɛ fɛ ka image jumɛn de di Mali ma oui voilà n bɛ fɛ ka image min di Mali tɛ n bɛ fɛ ka image dɔ de di musow ma musolakaw ma a taayɔrɔ fɔlɔfɔlɔ n yɛrɛ ba maa i kɛra cogo cogo
bɛɛ b'a i miiri b'a ka sɛgɛn ni fɛnw na bon ni wagatiw falenna a ka di ye ka a waliɲuman dɔn donc o hakilina de kɔnɔ an ye EP fɔlɔ min kɛ ni morceau 6 n'an y'u bila yanni album ka bɔ ni morceau kun b'o de la donc an y'a décidé ka clip kɛ hommage musow ka hommage la parce que morceau ɲɛnaman don a bɛ maaw minnu da tɛ minnu bolo ka u baw jansa u na se ka morceau utiliser pour que k'u baw waleɲuman dɔn bon muso minnu fana sigilen don ni u ye nin morceau sugu mɛn a b'u kɛrɛ fa kosɛbɛ donc a kɛra o hokumu kɔnɔ o de la an hakili taara muso minnu ye n kɛra exemple ye donc n b'olu fara ɲɔgɔn kan clip in na n hakili taara an ka nin muso ninnu na depuis an fitinin an ɲɛ b'olu de la télé la depuis an fitinin olu de bɛ ka ɲɔgɔlɔn bɔ pour que ka hakili ɲuman di denmisɛnninw ma denmisɛnninw bɛ se ka sira ɲɛnaman ta tanti Hélène Jara kun b'a la ani tɔw bɛɛ lajɛlen tanti Safi tanti Mayi u bɛɛ lajɛlen donc voilà n y'u fara ɲɔgɔn kan Umu Sangare bon n b'ale wele tanti grand sœur parce que mère démocratie don donc an ye morceau in kɛ o hokumu de kɔnɔ juste pour que ka u immortaliser clip in na clip kɛra nin mois la mois min bɛ da o kan tanti Hélène Jara y'an bila donc an sina ka morceau karaba ka clip finaliser k'a kɛ hommage ye tanti Hélène ma voilà ala ka hinɛ la ani silamɛsu bɛɛ ok nin bɛɛ kɔnɔ est ce que Mali dirigeant parce que a ka ca komi a fɔra ko Mali gouvernement yɛrɛ ka ca ni France gouvernement divisé len fila ye mais i ka nin kuma ninnu bɛɛ kɔfɛ ka ɲɛsin jamana ma est ce que an ka dirigeant de la ka gɛrɛ i la walima k'i wele i n'a fɔ Amadou Aya y'a kɛ cogo min na ka hakilina dɔ ɲini i fɛ non i n'a fɔ fanga mɔgɔw n y'a mɛn maa caman b'a fɔ i bɛ ka mɔgɔ dɔw bɛ un truc comme ça minnu yɛrɛ bɛ ko ne yɛrɛ tile kelen ni i bɛ ka ma deli ka ɲɔgɔn ye n tile kelen ni Karim ma deli ka ɲɔgɔn ye i n'a fɔ maaw b'a fɔ cogo min mais politicien kunda n bɛ maa caman ka félicitations sɔrɔ i bɛ ka min kɛ i hakilina i bɛ ka min kɛ c'est très bien n b'a ye caman n hakilinaw ni hakilina bɔlen don n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais k'a fɔ ko ka approcher milimo n'an ka nin fɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien un truc comme ça n'an ka nin baara kɛ ɲɔgɔn fɛ non a y'a fɔ ni y'a kɛ a y'a ko n ma a ko i ye morceau fɛn fɛn fɔ i ye son fɛn fɛn fɔ morceau kɔnɔna la ko n tɛ ninnu mɛn aw dɔrɔn de bɛ se ka ninnu las'an ma maa i kɛrɛfɛ mɔgɔ fɛn caman bɛ yen nɔ i t'olu mɛn i kɛrɛfɛ mais i b'o mɛn dɔnkiliw ni fɛnw kɔnɔ donc voilà encourager kosɛbɛ i bɛ ka fɛn fɛn fɔ a b'an inspirer yan a b'an inspirer donc là i ka o fɛn kɔnɔna la c'est pourquoi album in kɔnɔna la an y'a essayer ka gɛrɛ fɛnw na parce que Safa de don a titre ye Safa ye donc yɔrɔ min na politikiw échouera religieux échouera donc moi je me suis dit pourquoi pas Milmo pourquoi pas la jeunesse an ka essayer ka Mali dɛmɛ parce que ni bɛɛ y'i sigi k'a fɔ karisa de ma ɲi karisa de ma ɲi Mali bɛ yɔrɔ min na bilen k'a fɔ ko fanga bɛ minnu fana bolo karisa a ye wuli ka bɔ yen o tɛ se ka kɛ bilen o a ka d'an ye o a man d'an ye o f'an k'olu dɛmɛ parce que n'olu ma dɛmɛ élection min bɛ nalen a tɛ se ka kɛ ni élection dun ma kɛ jamana tɛ basigi pour que an ka arayi kelen sɔrɔ ka taa donc an obligelen don ka transition in dɛmɛ o hokumu de kɔnɔ an ka album bɔli sababuya kɔnɔ o hokumu kɔnɔ an ko ko an ka a ɲɛɲini k'a essayer ka Mali bɛɛ bila safa kelen kɔnɔ avec la sortie de cet album donc là an a essayé ka rentrer en contact avec le staff de Assimi donc jusque là an b'o kow kɔnɔna la mais ni an n'u ye ɲɔgɔn faamu an kan ka album in dédicace kɛ Babemba la c'est vrai mais an kan ka tour kɛ Mali fan bɛɛ sen bɛ jigin yɔrɔ o yɔrɔ Mali la pour que k'a essayer ka concert kɛ ni artistes ye bari artistes fanga ka bon kojugu artistes ni jeunesse ka surun ɲɔgɔn na bon fanga o fanga i ye o côté faamu i ni jeunesse gɛrɛla ɲɔgɔn na baara bɛ nɔgɔya i bolo
Voilà, donc an bɛ ka taa n'o hakilina de pour que ni bɛɛ farala ɲɔgɔn kan bɛɛ se bɛ kun min na i b'o kɛ wa bɛɛ bɛ se ka bɛɛ ka soutien sɔrɔ pour que baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min o kɔni de y'an hakilina ye donc ni ala sɔnna a bɛ kɛ ten fana. Ok, komi Mali ye jamana min ye sisan o y'a sɔrɔ an bɛ ka nin kɛ wagati min na dɔ fana sigilen don u bɛ ka na défaut ɲini a la Milmo ko ani IBK ma deli ka ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye min ko don o ma deli ka sigi ka kuma n'o tɛ stade Omnisport la Milmo pressera à la présence de IBK an ka bɛ ɲɔgɔn ye min ma question posera min kama o ye ka sigi ka ɲɔgɔn ye de. An bɛ bɔ nin na sisan dɔ fana bɛna t'o vidéo ni ta k'i b'o balancer. Bon i b'a dɔn Pichi olu tɛ ne gêner bilen Maliko la parce que n y'o fɔ kuma kɔnɔna la dɔw t'a ɲalen ɲini dɔw fana bɛ min ɲini dɔrɔn Maliko kɛlɛ bɛ yen nka karisa ko kɛlɛ fana bɛ yen siga t'o la i m'a ye donc o mɔgɔw ala bɛ bɛɛ sara i yɛrɛ ŋaniya de la siga t'a la. Ok, album toujours an bɛ segin ka na ale kumaw nɔfɛ parce que album Milmo ye malien ye mais jamana dɔw bɛ yen bi a ka di olu ye Milmo ka k'o jamanaden ka tɛmɛ maliyɛnya kan an lamini jamanaw caman bɛ yen album ko olu ta bɛna k'a la jumɛn ye. n bɛ profiter ka o safaziw fo équipe safa min bɛ Côte d'Ivoire ani Burkina an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye donc olu ta ka nɔgɔn kosɛbɛ parce que an bɛ don min na i ko bi Orange Money bɛ nin bɛɛ la donc album bɛ san Empire Africain par Orange Money. Donc a caman y'a ye fɛn safa t-shirt dɔw ye t-shirt san u b'a san yan nɔ a bɛ ci u ma donc a moyen ka ca quoi livre que ce soit le livre que ce soit l'album a bɛɛ bɛ sɔrɔ Empire Africain voilà. O fana kɔfɛ maa caman bɛ yen i n'a fɔ i ye min fɔ k'a fɔ Milmo yɛrɛ b'a lase dɔw ma dɔw bɛ yen minnu bɛ fɛ k'a lasɔrɔ Milmo bolo o ka di mɔgɔ caman ye parce que mɔgɔ caman fana ka rêve ye ka Milmo ye o de b'olu fana encourager kosɛbɛ Milmo ko la ko kanu kɛcogo tɛ kelen ye donc maa minnu bɛ fɛ k'a lasɔrɔ i bolo olu b'a lasɔrɔ ni sira jumɛnw ye nɛgɛjuru ko la i n'a fɔ n'o tɛ yan nɔ n'o tɛ yan n'u bɛ se k'u ka mɔgɔ ci ka na walima ni numéro dɔ bɛ yen kɛ o ye i n'a fɔ Milmo ka numéro vert ye maaw bɛ se ka fɛnw sɔrɔ cogo min na. Non c'est vrai n y'o de fɔ fɛn fɛn ye information yi autour de Éternel Safa que ce soit concert ko sponsor minnu bɛ fɛ k'an contacter pour que ka allier a la o minnu bɛ fɛ ka t-shirt san o minnu bɛ fɛ ka don Safa yɛrɛ la pour que ka carte ta o minnu bɛ fɛ ka album san ou bien livre san ou bien t-shirt san directement i bɛ 79 02 27 23 79 02 27 23 ou bien i bɛ safaziw ka président wele 73 73 24 96 73 73 24 96 information fɛn fɛn bɛ yen i b'o sɔrɔ parce que Mali kɛra rumeur dugu de ye i bɛ hali publication bila an y'a ye i bɛ ka dɔw wɛrɛ bɛ yen i b'i ka date bila maa dɔw wɛrɛ bɛ contre promo kɛ ka maaw lafili donc pour que o fili ni fɛnw ka n'i sɔrɔ i bɛ nin contact ninnu ta dɔrɔn fɛn fɛn ye information sur ye a bɛ se ka kɛ ne yɛrɛ bɛ plateau kan ne bɛ n ka dɔnkilida de ɲɛdɔn n bɛ fɛnw ɲɛdɔn mais fɛn min y'a côté technique ye n ye numéro minnu fɔ olu b'a ɲɛdɔn ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan voilà. D'accord. Le 20 août 2021 voilà. an y'a dɔn k'a fɔ album dédicace bɛna kɛ le 13 de kun don le 13 de kun don mais problème fitinin dɔw nana Africa Scène ka niveau la donc voilà an ye date pour que fɛn bɛɛ ka bila au point an ye date kɛ le 20 août ni ala sɔnna Babemba la denkurani ya denkuni bɛ kɛ. D'accord o fana ye accès billet la i n'a fɔ i tun y'a fɔ album min tɛmɛna a y'olu feere Orange Money kan album feere a kan billet fana n hakili la réservation kɛra o kan zen ta bɛ cogo di. Bon o kelen don prévente de bɛ kɛ o information bɛɛ bɛ tila ka di Africa Scène fɛ i bɛ billet sɔrɔ cogo min na pour que ka réservation kɛ parce que ni zen bɛɛ de welelen don n'i y'a ye an ko Babemba parce que safaziw an b'a dɔn maaw bɛ safaziw ye déplacement kɔnɔna la ka taa ɲɔgɔn digi stade ni fɛnw olu t'o niveau la o la Milmo ka concert fanba ye VIP ye pour que fanuw ka na n b'o de fɔ tuma bɛɛ n ko ne ka fanuw bɛɛ tɛ se ka kɛ safazi ye maalankolon tɛ se ka kɛ safazi ye parce que a ka nɔgɔn i ka fɛn lankolon kanu i ka ko lankolon kanu a ka gɛlɛn kojugu i ka kɛ ko sɛbɛlama fɛ bon minnu fana
kunkolo b'u kan da la ni an faw don ni an baw don des fois ka concert kɛ ni denmisɛnninw fana ye f'i k'u fana a kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min na u fana bɛ se ka na ka sɔrɔ digidigili t'a la u b'u ka carte san depuis une semaine ou bien depuis un mois k'a bila n'a don sera u plasini mais u bɛna concert kɛ tout bonnement ka bɔ ka taa so o hakilina de la an bɛ ka concert kɛ Babemba la a ticket ko n'a prix ko ni communication daminɛra ni Ala sɔnna u bɛ information jɔnjɔn sɔrɔ d'accord voilà o fana kɔfɛ mɔgɔ caman bɛ yen minnu i n'a fɔ i ka fanu caman ko b'a ye mɔgɔ caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ e bɛ niveau min kɔnɔ bi Mali kɔnɔ tɛ diɲɛ jamana bɛɛ k'i bɛ taa sɔrɔ artiste yɛrɛ bɛ yen a bɛ don dɔ consacrer a n'a ka fanu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a ka page sanfɛ mais k'u ti ye Milmo vidéo direct la e n'u bɛ se ka baro cogo min na yala o b'i ka projet kɔnɔ ka na. Oui bon là c'est vrai ko bɛ ni a kow kɛ cogo don n'i y'o fɔ kuma daminɛ la n'i donna ko tɔw donna ni tɔw bɔra i fana bɛ bɔ c'est-à-dire bɛɛ ni i kɛcogo don bɛɛ n'i tacogo don mais fɛn min ka di fanuw ye o dɔrɔn de bɛ kɛ parce que n'i y'a mɛn artiste fanuw de don n b'o fɔ tuma bɛɛ n ko mili n'i ko i b'a sɛbɛn i bɛ 1 kɛ ka 0 saba k'a kɔfɛ bon des fois a bɛ k'i kɔnɔ ko 0 ye fu ye i t'a dɔn ko 0 tɛ fu ye fo i ka 1 million dɔ ka 0 kelen ta ka bɔ a la donc fani ninnu ye 0 saba minnu bɛ 1000 kɔfɛ n'i y'o bɔ 1000 kɔfɛ dɔrɔn n kelen bɛ to donc là a bɛ se ka kɛ ne bɛ bɔ a kalama sisan de ka fɔ ko o fɛn ja an ɲinalen don côté nin fana kɔ donc équipe bɛ yen manager n'a ka élément a bɛ se ka kɛ an b'o o fana fɛɛrɛ tigɛ parce que hakili kelen maa kelen tɛ a bɛɛ dɔn quoi voilà manager yɛrɛ b'an fɛ yan DSN Sahel la an b'a fɔ Milmo yala a bɛɛ fɔra wa album in kɔnɔ o b'a tɔ bi bon Milmo ne kɔni bolo Milmo tɛ se ka fɔ hali ni album in tɛ an bɛ dugu min kɔnɔ i n'a fɔ Mali dugu min na diɲɛ don o don ko kura bɛ kɛ donc fɔta tɛ ban fo ni waati sera ni artiste yɛrɛ ko sisan n t'a fɔ bilen mais n bɛna sɛbɛn parce que i y'a ye livre ko donna la a bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ tɛ se ka fɔ dɔnkili la donc a tɔ bɛ taa fɔ livre kɔnɔ parce que n bɛ livre sɛbɛn na halisa livre n ka livre de société kan bɛ ka sɛbɛn nin ye recueil de poème de ye mais dɔ in fana bɛ ka sɛbɛn ni Ala sɔnna ma don n'a nataw la an b'o fana ye Milmo bɛɛ ma fɔ. D'accord élection bɛ nalen Milmo maa caman bɛ yen an y'a jateminɛ an ka maabaw minnu bɛ yen u da ma don politique ko la fiyewu olu bɛɛ ko Zena kɛrɛnkɛrɛnnenya Sheriff Usman Madani Hayidara jamana in bɛ ka taa cogo min na ko il est temps maintenant ko bɛɛ k'i ɲɛma jɔ ko ɲina a yɛrɛ bɛna mɔgɔ dɔ yira maliyɛn denw na an bɛ se k'an bolo ɲɛsin min ma mais mɔgɔ b'ale nɔfɛ k'an bɛɛ k'an jɔ fɔlɔ mais Milmo safasiw fana bɛ e kɔ maliyɛn den fana tila caman bɛ yen bɛɛ b'i lamɛn i hakilina ye jumɛn ye i yɛrɛ ka propos la élection ko in na. bon an bɛ an karamɔgɔ fo Sheriff Usman Madani Hayidara n'a y'o fɔ a y'o fɔ a ka hakilina de la parce que jamana in sera degré dɔ ma a vrai dire i b'i sigi k'a fɔ an da tɛ nin na an da tɛ nin na i b'a ye dɔ bɛna ko ta k'a kɛ cogo modèle dɔ ye i sigilen ɲɛna i b'a fɔ k'i bɛ da bɔ a la donc a dun bɛ fɔ ko tiɲɛbaga a tiɲɛna min sigilen ɲɛna o ka jugu ni ko yɛrɛ tiɲɛbaga ye donc n'a y'o fɔ ne bolo u bɛ bila o minɛn de kɔnɔ dusu bɔ b'a kɛ bon ne yɛrɛ fana an fana b'o o lancer kan parce que an fana tɛna an ka jamana tiɲɛtɔ la ye maaw fɛ maaw ka bɔ yɔrɔw la sugu kɔnɔnaw la ka na politique terrain kan ou bien maaw ka bɔ fan dɔw fɛ ka na politique terrain kan k'a fɔ k'u bɛ a ɲagami juste pour intérêt personnel kama donc ni an fana y'a ye k'a fɔ an hakilina bɛ maa o maa bolo an hakilina sapaziw hakilina bɛ telle personne bolo hali 60% parce que n b'a dɔn Mali in dilanbaga tɛ an tɛna o président si sɔrɔ n bɛ segin k'o fɔ Maliyɛn tɛna président si sɔrɔ min bɛna dɔrɔn ka sin ka mandat kelen kɔnɔ ka Mali kɛ États-Unis jamais de la vie a tɛ se ka kɛ fɛn min tiɲɛna san yirikaw mandat tilancɛ ni ou bien mandat 2 tɛ se k'a gérer mais a taasira kɔni bɛ maa min bolo cette fois-ci an fana b'a jateminɛ n'an bɛ se k'a tigi dɛmɛ sinon an furadama an kun bɛ bɔ an to côté nin de la an hakilina ye min ye an b'a fɔ mais des fois est ce que an fana faralen t'a tiɲɛbagaw kan parce que an y'an sigi k'a lajɛ
Mais cette fois-ci, ni un hakilina de côté me fait. Pourquoi pas? Voilà. D'accord. Donc, avant qu'il y ait un bon point, et hakilina de mon milmo la kanyeshin jamana deuma actuellement, anin kanyeshin mali artisuma. Bon, hakilina mene bolo, ka di malien bela jelema, depuis bitembo fo. O de ma yani ka a ɲini k'a fɔ k'i bɛ fan bɛɛ falen k'i bɛ diɲɛlatigɛ falen i yɛrɛ falen fɔlɔ parce que Mali bɛ yɔrɔ min na tiɲɛni fanba ye an yɛrɛ de m'an yɛrɛ bɔ a la dɛ nka bɛ an bɛɛ lajɛlen de parce que a ka nɔgɔ i k'i sigi i ka ikaranni kɔfɛ ko karisa de ye nin kɛ tan karisa de ye nin kɛ tan karisa y'a kɛ tan mais e yɛrɛ ta fana ye mun ye i jɔyɔrɔ ye mun ye bien vrai an fana bɛ k'an se kɛ dɔnkilida la mais an si ma ɲi maliyɛn yɛrɛ de ma ɲi a sera degré dɔ ma ni ma tilennen i tilenna togo togo sosofagalaninw bɛna meleke i la finalement olu yɛrɛ ka tiɲɛni tɛ bilen parce que e min tilennen jɔlen don n'u melekelen bɛ i la e tilennen de bɛ kɛ malangolo ye sosofagalanw bɛ u mago ɲa i la donc en ce moment n bɛ min fɔ u ye bɛɛ kelen kelenna bɛ se ka Mali falen a bɛ falen cogo di c'est très simple changement fɔlɔ 10 ans kɔnɔ an ma hakili b'o kan parce que n bɛ dɔw ye an ka karisa gɛn an ka faransi gɛn an ka na ni Russie ye an ka Russie gɛn an ka na ni Chine ye o bɛɛ nkalon c'est comme si pisisi e dahirimɛ yɛrɛ t'i bolo e b'a la ko tiɲɛna an ka gardien in bila ka gardien wɛrɛ ta i dun b'a bɛɛ sa alors que e dahirimɛ t'i bolo donc o ɲuman ye min ye mun de la yanni i ka gardien wele ka na an ka fɔ sisan kɔni an ma pɛrɛn yɛrɛ garder la mais an bɛ nin gardien to an bolo mais an bɛ baara daminɛ san 10 pour que ka gardien former donc n'o san 10 dafara an bɛ sɔrɔ ka gardien gɛn n'i b'i fa gɛn ka bɔ du kɔnɔ o k'a sɔrɔ i yɛrɛ sera nasɔngɔbɔ la mais e ma se nasɔngɔbɔ la fɔlɔ e y'i fa gɛn kɔngɔ b'i ni denw faga donc ne bolo faransi ni fɛn ninnu ye an bolo i n'a fɔ an faw de parce que an ka fɛn fɛn bɛ yen u y'u débrouiller depuis san yirikaw k'u sen don a la u b'an ka écoliw sara u b'an ka fɛnw financer donc an degera o système min na maliyɛn ma dege gɛlɛya la n'i y'a serré dɔrɔn an bɛ wuli donc faransi b'a dɔn an tɛ se ka ɲɛ o kɔ donc sisan an bɛ mun de kɛ cogo di an bɛ jɛ faransi kɔ an b'o baara de bila en place o kɔrɔ tɛ k'a fɔ an ka faransi gɛn dɛ mais cogo di an bɛ se ka ɲɛ faransi kɔ o ye donc an ka coton an b'a gérer cogo di an ni Burkina ka relation an bɛ mun de kɛ pour que an ka solider dans 20 ans pour que an ka se ka faransi gɛn ne bolo o de ye solution ye mais bɛɛ k'i yɛrɛ jogoni in falen jogo kolonba min b'an na fɔlɔ o ye nata ye o ye nata ye maa n'i bɛ nata nataba minnu bɛ yen n'u bɛ baara kɛ ne b'olu fo kosɛbɛ o ka ɲi parce que u bɛ nata baara de senfɛ ka taa baara kɛ ka fɛn sɔrɔ mais natabaw Mali fanba ye natabaw ye minnu dalen b'u ka dilan kan u tɛ fɛ ka bouger mais olu bɛ fɛ ka boli mobili dagɛlɛnw kɔnɔ u bɛ fɛ ka téléphone dagɛlɛn san à chaque nouvelle sortie donc ne bolo an ka o jogo falen musow ye jamana jɔlanba ye Modibo Keyita y'a fɔ musow k'u to u place la u to u place la kɔrɔ ye mun ye ne furulen don karisa de ma karisa ka moyen dan ye nin ye n furulen don telle personne ma a bɛ duba kɔnɔ donc ni musow y'o dɔn k'a fɔ ko nin kɔɲɔyɔrɔ la a t'a kun bɔ n ka taa 20,000 30,000 utiliser uniquement mun kama pour que kɔɲɔyɔrɔnin na n teriw ka se k'a ɲɛ u k'a fɔ ko ko karisa ɲana bi dɛ mais i bɛ se ka miiri o côté la a bɛ taa sansi min fɛ a bɛ ɲɛ i bolo i cɛ bolo cogo min i ka dɛmɛ ye min ye ka sɔrɔ i ma wari tiɲɛ a jateminɛ chaque dimanche musow bɛ joli fara ɲɔgɔn kan k'a bila ka taa alimanw fɛ yen gɛzinɛri 2,000 an kɔnɔ k'a bɛ to Mali la mais a bɛɛ bɛ cɛ ka bɔ kɔfɛ u bɛ sɔrɔ ka bɔ kɔɲɔyɔrɔ la ka tila ka t'u sigi o b'a sɔrɔ balimakɛ bɛɛ wele bɛɛ bɛ wari d'u ma u b'a bɛɛ cɛ dɔrɔn ka taa di jelimuso ma ka sɔrɔ ka na kasi so donc o ye musow ka côté denmisɛnninw ka côté ye min ye u k'a dɔn k'a fɔ an ye denmisɛnnin ye bi mais sini maakɔrɔbaw de y'an ye a bɛ se ka kɛ e bɛ kalan na se bɛ papa ye bi mais papa si da hakɛ ye min ye e t'o dɔn papa bɛ se ka arrêter à tout moment donc n'o kɛra ka sɔrɔ e ma avancer i b'i ka diɲɛlatigɛ sigilen ye kɔfɛ donc bɛɛ ka courage ta an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn i bɛ ka ɲuman na an ka ɲɔgɔn senminɛ dabila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ parce que n'an ye ɲɔgɔn bolo minɛ a bɛ se ka kɛ e bɛ karisa sama k'a lase sanfɛ turu ma se e ma fɔlɔ mais dis-toi que bolominɛ senfɛ dɔ fana bɛ bolo minɛ k'i layɛlɛ mais n'an y'a kɛ ɲɔgɔn senminɛ ye maa si tɛ yɛlɛ wa diɲɛ don o don
an bɛ munumunu salon la place de l'indépendance la voilà. Ok. Kumakan laban minnu b'an ka plateau kan komi kumakan laban tɛ yen wagati min na komi jamana in kɛra bi tɔgɔtigi foyi tɛ yen walima maa dɔ bɛ yen n'i bɛ voix ɲɛnama dɔw kan dɔw fana bolo don ko vidéoman olu bɛ ɲɛsin o tigiw ma mais u bɛ ɲɛsin mɔgɔ caman ma i bɛ tila ka n'a ye jaabi o tigi ka ko la jo foyi tɛ se ka d'a tigi ma mais Milmo vidéokɛlaw ye vidéo kɛ kan wagati o wagati la u bɛɛ tila ka bɔ tuguni wagati kelen kɔfɛ ka yafa deli i fɛ parce que u ye kuma in fɔ wagati min na a bɛ se ka kɛ o tun b'i faamuya mais o tile dama dama tuguni dɔw tɛ kalo yɛrɛ bɔ fiyewu u bɛ tila ka bɔ ka na tiɲɛ sigi ma i n'a fɔ exemple la coup min kɛra yan komi ko coup d'état tɛ coup de bandaw donc i ye fɛn caman fɔ mɔgɔw bɛ tila ka segin ka na i fo mais vidéo ko ninnu na i ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a kɔnɔ n ye gɛlɛyaw sɔrɔ nɛniw ani intimidation appeliw minnu b'i wele k'a fɔ dɔ i cogo dɔn dɛ n'i bɛ bɔ nin ze garde ta sinon n'an y'i minɛ an b'i kɛ tan olu badenninw bɛ kɛ mais minnu digira n na kosɛbɛ o ye famille ka côté ye fanɛni ba nɛni a man di maa si ye k'i dɔgɔninw ye u bɛ k'i ba nɛnitɔ ye ou bien o fɛn sugu o gɛlɛyaw sinon à côté de ça foyi m'an sɔrɔ maa man lajɔ tɛgɛya kelen da n tulo kɔrɔ maa si ma marifa jɔ n na donc voilà mais u ka vidéomaniw kɔni hakilina ye min ye i n'a fɔ n ye min fɔ kuma la maaw fo k'o yɔrɔ fɔ maaw k'o faamu minnu bɛ ka vidéomaniw lajɛ a y'a dɔn fana k'a fɔ a caman b'u la n'u bɔra ka vidéo kɛ u saralen de don ka bɔ ka dɔ buruja ne hakili la communication mana taa o fan fɛ maaw k'o dɔn ni u bɔra maa kama dɔrɔn a y'a yɔrɔ ɲininka joli dira nin ma nin kama donc a ka ca ala fɛ aw b'a dɔn k'a fɔ mission wɛrɛ b'a bolo parce que vidéoman tɛ yen o vidéoman tɛ yen vidéomaniya tɛ baara ye a kɛra baara kura de ye sisan voilà. D'accord. An bɛ segin kumakan labanw na i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na album dédicace i bɛ se ka appel jumɛn kɛ ka ɲɛsin maliyɛnw ma le 20 août ka taa sinima babɛnba la. Appel fɔlɔ o bɛ ɲɛsin fanuw ma minnu ni artistes ka di ne kelen tɛ Mali artistes ni artiste ka di ye ne bolo ni a ka di ye sɛbɛ sɛbɛ yɛrɛ la i kan k'i yɛrɛ ɲininka a artiste bɛ balo cogo di son ninnu bɛ dilan cogo di u bɛ dilan gɛlɛya jumɛn kɔnɔna la pour que an k'u sɔrɔ nɔgɔya na k'u lamɛn donc ne bolo fan kelen kelenna bɛɛ kan k'i sigi ka miiri o la i kɛra maa o maa ka fan ye studio de bɛ yen artiste bɛ wuli a bɛ taa baara kɛ a bɛ wari sara studio la dɔw yɛrɛ clip tɛ yen a clip ɲɛnama k'a kɛ ka jigin 1 million duguma tɛ bon artistes b'o kɛ i ye ne hakili la 400 dɔrɔn bɔli ka taa a ka CD san ou bien des fois 1000 dɔrɔn bɔli ka taa a ka concert la o tɛ foyi ye ka jɛ san kɔnɔ ka fɔ n ye 1500 don artiste kun son kɛra prix min na donc ani fɛn a bɛ artiste yɛrɛ la encourager k'a fɔ non tɛ saliya bilen parce que n bɛ min na u y'a dɔn ye a dɔnni artiste ye o tɛ dɔrɔn k'a fɔ an ye karisa fan ye a ye karisa fan ye mais ni karisa diɲɛ don o don n'i y'a ye position kolon na e kelen de bɛ tila k'a fɔ tugun on dirait position ma ye karisa bolo dɛ ni jamana yɛrɛ m'a lajɛ de jamana ye jɔn ye jamana ye aw de jamana ye artiste kanubagaw de donc bɛɛ ka album san ni album bɔra bɛɛ ka album san a ka di artiste fana ye de k'a fɔ ko n ka album bɔra a sanna donc j'invite tous les fans tous les safazi i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni album bɔra n b'a dɔn i bɛ se k'a télécharger i bɛ se ka i teri dɔ bɛ se k'a ci i ma mais ni ye album san o bɛ kɛ artiste fana encourager kosɛbɛ voilà bon concert fana la a ka d'an ye an ka salle falen de ye bɛɛ ka bɔ an ka show kɛ safa ka latile. D'accord. O fana kɔfɛ Milmo an ye Gasbi ka sortie laban dɔ kɛra sisan a ye kuma dɔw fɔ i kan kosɛbɛ a y'i ka foli kɛ kosɛbɛ video in kɔnɔ a seginna tuguni a nan'i fo k'a ka kaso la don kɔfɛ i ye geste jumɛn de k'a ye n'a bɔra ka nin kumaw fɔ. Bon n ye n frère de ye kaso la bon bɛɛ n'i kɛcogo don a man ne ka taa mɔgɔ lajɛ cogo modèle dɔ la prison na o tɛ ne yɛrɛ ka fɛn ye parce que a bɛ se ka kɛ n tɛ se ka ɲɛji minɛ donc depuis a ka séjour bɛɛ kɔnɔ n y'a ka numéro ɲini ka waati bɛɛ n b'a wele
ka akala alata ko be cogo di donc fana nga ma wele ako be cogo di ka information soro pour que nga to échanger la akana nyalafi aka donc afoko ambako donc ne bolo ayo o de reconnaissance des fois ite wardi mo ma do be ibe ni situation na beta war blaga ta di ma do ma ko foiti la war dun te se ka ko be ke donc mais il t'a sur ni gestini ne a touché na ya ke bon ne ma ke pour que akani a reconnu ne ko ne a ke doron parce que kan ake voilà OK message là-bas anga bisigila message laban te bi message laban ne be an bi yɛrɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ parce que m'o fɔ i ka plateau kan bi a bɛ se ka kɛ n m'a f'i yɛrɛ ye depuis 2018 ne mana sɔn bɔ n b'a ye diɲɛ bɛ wuli nɔfɛ jamana bɛ wuli maaw bɛ nenniw ni fɛnw kɛ mais n bɛ maa kelen min ye videomaniw na k'a sɔrɔ n tile kelen ma deli ka dɔrɔmɛ kelen d'a ma a ka wuli ten k'a fɔ ko ka na émission kɛ ou bien ka a hakilina di ka Milmo défend o kɛra PCC Media ye donc nin plateau in kan n bɛ profiter ka o reconnaissance k'i ye i ye fɛn fɛn kɛ i merci wa an bɛ dugawu de kɛ maa wɛrɛ ka a ɲɔgɔn k'i ye n yɛrɛ fana ka se k'a ɲɔgɔn k'i ye an tɛ ala deli gɛlɛya la mais gɛlɛya bɔra yɔrɔ o yɔrɔ donc k'i fo kosɛbɛ donc ani ka équipe bɛɛ lajɛlen n bɛ safaziw fo ka taa présent na ka na fo safaziw bɛɛ la mɔgɔ laban min donna bi dɔrɔn an kɔnɔ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka manager fo Des Prophecy ka an dɛmɛbaga album in bɔli la parce que a bɔli ma nɔgɔya Français 88 ka Français fo kosɛbɛ depuis 2011 depuis 2009 sa barabara Français ale bɛ yen donc ani dɛmɛbaga n bɛ minnu tɔgɔ fɔ n ka sɔnw na n ka faniw parce que PCC Milmo fan ne ka fani bɛ yen k'a fɔ wari b'i kun wari t'i kun o tɛ waritigi fɛn fɛn bɛ ne ka fɛn na n ka safa kɔnɔ a bɛɛ n ka fani sɛbɛ sɛbɛ sɛbɛw de k'a fɔ n bɛ karisa tɔgɔ fɔ parce que a bɛ se ka wari di yan o tɛ n ka fani sɛbɛ sɛbɛw de don donc o de la u bɛ n nɔfɛ n bɛ Amesako fo n bɛ Samba Sangare fo n bɛ Yaku Jigiba fo n bɛ Bua Kuma fo n bɛ Buakarila fo n bɛ Mamala fo n bɛ bɛɛ lajɛlen fo en quelque sorte n bɛ Petro Bama éléments fo Cheikh Umar Karanyara ani Bama Karanyara Petro Bama ye accompagné fɛn bɛɛ la fɛn bɛɛ a bɛ i n'a fɔ u b'a fɔ cogo di tubabu voilà sponsor officiel de don en quelque sorte ni n bɛ ko ko la o b'a la donc an bɛ Petro Bama fo maa o maa ni hakilina in b'i la n'o ye Milmo hakilina ye Safazi hakilina ye donc voilà i folen don inside OK donc nin tun ye bi an ye min sɔrɔ ka bɔ Milmo ale yɔrɔ la ni wagati in na ani Milmo de tun bɛ plateau in kan ka fara a ka manager kan Des Inside la an b'o fɔ maliyɛn bɛɛ ye Milmo ka hakilinaw ala ka hakilina ninnu faamuyabaga caya n'a lamɛnbaga ye ala ka Milmo yɛrɛ faamuyabaga caya ni Milmo yebaga n'a dɔnbaga ye n'o kɛra mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ fɛn bɛɛ ci k'a fɔ k'an k'an sigi ka kuma gansan hakilinaw de ko don o de kama kuma bɛɛ ko ka safa lakile hali misiri la safa bɛ lakile ni seli bɛ kɛ donc Milmo fana bɛ fɛ k'a fɔ de safa in tɛ dɔwɛrɛ ye an k'an jogo tile maliyɛnw an k'an ɲɛsin Mali bɛ jɔ min ma an yɛrɛ bɛ dilan ni min ye jamana bɛ jɔ cogo min na hakilina jumɛn bɛ développement se anw ma o de ye safa in ka tile ye donc Milmo an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an b'a fɔ bɛɛ ye aw k'an bɛn sigiyɔrɔ la ni Milmo ye assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh